بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رفع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بدر التمام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد وبأساتذتنا المؤلف الإمام الدارمي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال له من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر أرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر وجعل له ضربا حتى دمي رأسه وقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. Dari Sulaiman bin Yasar bahwa seorang tabi'in, ada seorang laki-laki namanya Sabiq datang ke Madinah bertanya tentang yang samar daripada Al-Quran, mutasyabihat. Maka mengirim utusan kepadanya Umar dan telah ia sediakan untuknya akan pelapa-pelapa kurma. Maka ia berkata, siapa engkau? Dia menjawab, aku Abdullah Sabiq. Maka Umar mengambil satu pelapa dari pelapa kurma itu, maka ia pukul. Ia berkata, aku Abdullah Umar. Maka menjadikan ia baginya pukulan hingga berdarah kepalanya. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, cukup. Telah hilang apa yang aku dapati di kepalaku. Jadi kalau ragu-ragu ketemu Sayyidina Umar, dipukulnya kepalanya. Wa bihi qala akhbarna Abul Walid at-Tayalisi qala hadatsana Hamad bin Salamah wa Yazid bin Ibrahim an Abdullah bin Abi Mulaikah an al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Al-ayah. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, di dalamnya ada ayat yang jelas. Dia adalah induk daripada Al-Quran dan yang lainnya lagi adalah mutasyabihat. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fahdharum. Bila kalian lihat orang yang mencari-cari, mengorek-ngorek yang samar daripada Al-Quran, maka waspadailah mereka. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص بن الأعمش عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك وحرم ما أحل الله لك. Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang sesuatu, ia berkata, aku tidak suka bahwa menghalalkan aku sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu. وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال لن أرده بعيه أحب إلي من أن أتكلم ما لا أعلم. Sungguh bahwa aku
menolaknya orang bertanya dengan jahilnya. Para rajanya tetap jahil. Lebih baik kepadaku dari bahwa aku membebani baginya sesuatu yang aku tidak tahu. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا على العراقية جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قرب مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه رسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل قال في الرحل. Rahal ini dalam kelompok orang berkendaraan. Qala Umar, absir ayakunu dhahaba fatusibaka min al-uqubatul muji'ah fa'atahu bihi. Faqala Umar, tas'alu muhdasatan. Farsala Umar ila rata'iba min jaridin fadarabu biha hatta taraka zahru dabirah thumma tarakahu hatta bara'a thumma 'ada lahu thumma tarakahu hatta bara'a fada'a bihi liya'uda lahu faqala sabiqun in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila wa in kunta turidu an tudawiyani faqad wallahi bara'tu fa'azina lahu ila ardih wa kataba ila Musa al-Ashri an la yujalisahu ahad minal muslimin fashtadda dhalika ala rajul fakataba Musa ila Umar an qad hasunat hay'atuh fakataba Umaru ani izan lin nasi bimujalasatih. Dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Nafi' Maula Abdullah bin Umar, bahwa Sabiq orang Irak bertanya tentang sesuatu dalam Al-Quran pada pasukan kaum muslimin hingga ia datang ke Mesir. Maka mengirim dengannya Sabiq al-Iraqi oleh Amr bin As kepada Umar bin Khattab. Manakala datang kepadanya Umar oleh utusan dengan kitab, maka ia baca. Maka Umar berkata, mana orangnya? Berkata Amr fir rahli, yaitu dalam kelompok orang berkendara. Qala Umar, absir, perhatikan. Ayakunu dhahaba, apakah ia telah pergi? Fatusibaka minni luqubatul waji'ah, mengenai akan siksa yang menyakitkan. Fa'atahu bihi, maka Amr bin As membawanya si Sabiq, membawa kepada Umar dengan si Sabiq. Maka berkata Umar, apakah engkau bertanya sesuatu yang baru? Maka Umar mengirim kepada beberapa yang basah dari pelepah kurma. Maka ia memukul Sabiq dengan pelepah kurma basah hingga meninggalkan akan belakangnya dabirah. Belakangnya menjadi dabirah. Apa nih maksudnya? Luka. Kemudian ia biarkan hingga sembuh. Kemudian Umar kembali lagi memukulnya dan ia biarkan hingga sembuh. Dan ia memanggil lagi agar ia memukulnya lagi. Maka berkatalah Sabiq, jika engkau hendak membunuhku, bunuhlah aku dengan yang elok. Jika engkau hendak mengobati aku, maka biarlah aku telah sembuh. Maka Umar memberi izin baginya Sabiq ke tanahnya itu, ke Irak. Dan Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa jangan mengawani duduk akannya seorang pun daripada kaum muslimin. Orang yang mencari-cari hal mutasyabihat, istilahnya. Mutasyabihat di dalam Al-Quran itu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Istawa 'alal arsy misalnya dan sebagainya lah. Di hadis juga banyak seperti itu. Jadi orang yang mencari-cari celah, istilahnya. Orang-orang mencari celah pada sesuatu yang tidak penting, tidak berkaitan dengan amal. Jangan dikawani duduk oleh seorang pun kaum muslimin. Maka
Bersangatanlah sulit demikian itu kepada si Sabiq sampai dia taubat. Maka menulis oleh Abu Musa kepada Umar bin Khattab, telah baik keadaannya. Keadaannya si Sabiq itu tadi kadang mencari-cari mutasyabihat. Maka menulis Umar bahwa izinkanlah orang untuk berteman duduk dengannya, dengan si Sabiq. Wa bilai qala akhbarna Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid qala sami'tu Amiran yaqulu istabta rajulun Ubay bin Ka'b faqala ya Abul Munzir ma taqulu fi kadza wa kadza qala ya bunayya kana alladhi sa'atani anhu qala la qala imma la fa'ajini hatta yakuna fanu'alija anfusana hatta nukhbiraka. Amir bertanya seorang kepada sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, maka ia berkata, wahai abahnya Munzir, apa pendapatmu pada masalah ini? Maka Ubay bin Ka'ab, wahai anakku, apakah yang kau tanya itu telah terjadi? Ia menjawab tidak. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, immala, jika tidak. Asalnya inma la, ma'nya zaidah. In la, nah jika tidak. Immala, bisa juga ada kalanya tidak. Ini maksudnya di sini inma la. Jika tidak terjadi, maka bertimpu aku hingga ia terjadi. Maka kita mengupayakan akan diri kami hingga kami kabarkan. Wa bila qala akhbarna Yahya bin Muhammadin qala hadatsana Abu Awanata qala anbana Firasun an Amirin an Masruqin qala kuntu amshi ma'a Ubay bin Ka'b faqala fatan ya amma kaza wa kaza qala ya ibn akhi kana hadza qala la qala fa'afina hatta yakuna, maafkan kami hingga dia terjadi. Wa bila qala akhbarna Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Abu Samah an al-Amash qala kana Ibrahim idza su'ila an shay'in lam yujib fihi illa jawab alladhi su'ila anhu. Adalah Ibrahim an-Nakhai apabila ditanya tidak menjawab kecuali sekedar pertanyaan saja. Babul futya ma fihi minasyiddah. Bab fatwa dan sesuatu yang padanya daripada bahaya. Wa bila qala akhbarna Ibrahim bin Musa qala hadatsana bi qala hadatsana al-Mubarak an Sa'id ibn Abi Ayyub an Ubaidillah ibn Abi Ja'far qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani kalian berfatwa memadahkan hukum, paling berani kalian kepada api neraka. Karena rasa takutnya ada, merasa alim ada. Bunyi apa sih? Wa bila qala akhbarna Abu al-Mughirah qala hadatsana Auza'i an 'Abdah bin Abi Lubabah 'an Ibn Abbas qala man ahdatha ra'yan laysa fi kitabillah wa lam tamdi bi sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yadri 'ala ma huwa minhu idza laqiya Allah 'azza wa jalla. Ibnu Abbas berkata, barang siapa memperbaharui pendapat tidak ada dalam Al-Quran dan tidak berlaku padanya sunnah Nabi, tiadalah ia tahu atas apa ia daripadanya apabila bertemu Allah Ta'ala. Wa bila qala akhbarana Abdullah ibn Yazid qala hadatsana Sa'id ibn Abi Ayyub qala hadatsani Bakr ibn Amr al-Mu'afiri an Abi Utsman Muslim ibn Yasin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man afta bi futya min ghairi sabtin fa inna ma yasmu ala man aftahu. Barang siapa berfatwa dengan satu fatwa tanpa teliti, hanyalah dosanya kepada orang yang berfatwa. Wa bihi la qala akhbarana Muhammad bin Ahmad qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Sinan an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala man afta bi futyan ya'ma anha fa ismuha alaihi. Barang siapa berfatwa dengan satu fatwa hukum yang buta seseorang karenanya, maka dosanya atasnya. Bila qala akhbarana Husain bin Mansur qala hadatsana Husain bin Walid an Wahib an Hisham an Muhammad bin Sirin annahu kana la yufti fil farji bi syai'in fihi ikhtilafun. Muhammad bin Sirin tidak berfatwa pada kemaluan dengan sesuatu yang padanya itu khilaf. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا صعب بن راشد قال
sa'atu tawsan an masalatin faqala li kana hadha qultu na'am qala Allah qultu Allah thumma qala inna ashabana akhbaruna an Mu'adz bin Jabal annahu qala أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون في من إذا سئل سدد وإذا قال وفق. Ini sudah ada semacam itu hadisnya. وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال سألت ابن عباس عن رجل أدركه رمضان. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang yang mendapati akan dia 2 kali Ramadan. Qala akana aw lam yakun, pernah terjadikah? Qala lam yakun ba'du, belum pernah. Qala utruk baliyatahu hatta tanzila, biarkan balanya itu hingga turun. Balanya itu belum terjadi kan? Qala fadalasna lahu rajulan, maka kami masukkan padanya seorang. Kisahnya nih ada. Faqala qad kana adakah? Faqala yut'imu. Fadalas ini dianggap ada nih. Ujurkanya ada. Qala beliau menjawab yut'imu 'anil awal minhum salasina miskinan likulli yaumin miskinun. Memberi makan ia daripada Ramadan pertama, daripada keduanya akan 30 miskin. Tiap hari 1 orang miskin. Nah ini orang tua kalau lagi puasa. Wa bihi qala akhbarana Abdullah ibn Imran qala haddatsana Ishaq ibn Sulaiman qala haddatsana al-Umari an Ubaid ibn Jurayj qala kuntu ajlisu Makkah ila ibn Umar yawman wa ila ibn Abbas yawman wa ma yaqulu ibn Umar fi ma yusalu la ilma li akthar mimma yufti bihi. Berkata Ubaid bin Jurayj, adalah aku duduk di Makkah kepada Ibnu Umar 1 hari dan kepada Ibnu Abbas 1 hari. Maka tiada, berkata Ibnu Umar, pada sesuatu yang ditanya, tiada tahu bagiku lebih banyak daripada sesuatu yang berfatwa dengannya. Mausul, maka sesuatu, bukan nafi. Fama, maka sesuatu yang berkata Ibnu Umar pada sesuatu yang ditanya, tiada tahu bagiku lebih banyak dari sesuatu yang berfatwa dengannya. Wa bihi qala akhbarana Muhammad bin Yusuf an Sufyan an al-A'mash an Abi Wa'il qala Abdullah yani Ibnu Mas'ud ta'allamu fa inna ahadakum la yadri mata yukhtalu ilaihi. Belajarlah kalian karena seorang tidak tahu apabila dia dibutuhkan kepadanya. وبه قال أخبرنا محمد بن صادق قال حدثنا الزهير عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد على الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيما يقضي بينهم قضى به فإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به فإن عيا وخرج فسأل مسلم وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء وربما اجتمع إلينا فكلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا فإن عياه أن يجد فيه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم واستشارهم فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. Adalah Abu Bakar bila mendatang kepadanya oleh musuh. Musuh dalam persidangan nih. Suatu masalah lah. Ia memandang dalam Al-Quran, jika ia dapati dalam Al-Quran apa yang ia putuskan dengannya, ia putuskan dengannya. Ini dalam persidangan. Jika tiada pada Quran dan ia tahu dari Rasulullah ada satu sunnah, pada demikian itu ia memutuskan dengannya. Jika menyusahkan akan beliau oleh demikian itu tidak dapat hadisnya, beliau keluar bertanya kepada kaum muslimin dan ia berkata, datang kepada masalah ini dan ini, adakah kalian yang tahu bahwa Rasulullah memutuskan padanya dengan satu keputusan? Kadang kala berkumpul kepadanya berapa orang, semuanya menyebutkan dari Rasulullah SAW padanya satu keputusan. Maka berkata Abu Bakar, segala puji bagi Allah yang menjadikan pada kita orang yang masih ada hafal hadis Nabi kita. Jika menyusahkan akan Abu Bakar bahwa ia dapati pada masalah itu sunnah daripada Nabi, ia mengumpulkan akan kepala-kepala manusia
tokohnya nih dan orang pilihan mereka, maka ia bermusyawarah kepada mereka. Maka jika sepakat pendapat mereka atas suatu perkara, ia putuskan dengannya. Wa bihi qala akhbarana Ibrahim bin Musa wa Amr bin Zurara an Abdul Aziz bin Muhammad an Nabi Suhail qala kana ala murati i'tikaf wa salasati ayamin fil Masjidil Haram fasatu Umar bin Abdul Aziz wa indahu Ibnu Syihab qala qutu alaha siyamun qala Ibnu Syihab la yakunu i'tikafun illa bi siyam fa qala Umar bin Abdul Aziz an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la qala fa'al an Abi Bakr qala la qala fa'an Umar qala la qala fa'an Utsman qala la qala Umar ma ara 'alaiha siyaman. Dari Abu Suhail dia berkata adalah bahwa wajib atas biniku, ini bernazar. Biniku bernazar i'tikaf 3 hari di Masjidil Haram. Maka aku bertanya Umar bin Abdul Aziz dan di sampingnya ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ia berkata, aku berkata, wajibkah biniku puasa saat i'tikaf? Orang i'tikaf wajibkah puasa? Maka ujar Ibnu Syihab, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Maka berkata kepadanya Umar bin Abdul Aziz, apakah dari Nabi itu? Tidak, ujarnya. Apakah Abu Bakar yang memutuskan itu? Tidak. Apakah itu juga daripada Umar? Yang menjawab tidak. Apakah itu datang dari Utsman? Yang menjawab tidak. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz, tak aku melihat padanya akan wajib puasa. Ada dalilnya. Orang i'tikaf kada wajib puasa. Qala fa kharajtu fa wajadtu Tawusan wa Atabna Abi Rabahin fasa'atuhuma. Faqala Tawus kana Ibnu Abbas la yara 'alaiha siyaman illa an taj'alahu 'ala nafsiha. Qala wa qala Ata'un dzalika ra'yi. Berkata Abu Suhail, maka aku keluar, aku bertemu akan Tawus dan Atha bin Abi Rabah. Aku tanya keduanya, maka berkata Tawus, adalah Ibnu Abbas tidak melihat padanya akan wajib puasa kecuali ia mewajibkan puasa bersama wajibnya i'tikaf, nazar puasa dan i'tikaf atas dirinya. Berkata Tawus, Atha itu juga pendapatku. Wa bihi qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Abu Aqil qala hadatsana Sa'idun al-Jurairi an Abi Nadrata qala lamma qadima Abu Salamah al-Basrah ataitu ana wal Hasan faqala al Hasan anta al Hasan ma kana ahadun min Basra ahabba ilayya liqa'an minka wa zalik anna balaghani anaka tufti bi ra'yika fala tufti bi ra'yika illa an takuna sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw kitabun munazzal. Dari Abi Nadrah ia berkata, manakala datang Abu Salamah ke Basrah, Al-Ansari rasanya Abu Salamah, aku mendatangi dia, aku dan Al-Hasan, Hasan Basri. Saya berkata kepada Hasan Basri, engkau ke Hasan, tidak ada seorang di Basrah yang lebih aku sukai bertemu denganmu, dan itu sebabnya adalah sampai kepada bahwa engkau berfatwa dengan pendapatmu, maka jangan engkau berfatwa dengan pendapatmu kecuali ada sunnah daripada Nabi atau kitab yang diturunkan, itu Al-Quran. Wa bihi qala akhbarana Ismah bin al-Fadl qala hadatsana Zaid bin al-Hubab an Yazid bin Uqbah qala hadatsana ad-Dhahhak an Jabir bin Zaid anna Ibn Umar laqiyahu fi at-tawaf faqala lahu ya Aba Sya'sa'i innaka min fuqaha'il Basrah fala tufti illa bi Qur'anin natiq aw sunnatin madiyah fa innaka in fa'alta ghayra dhalika halakta wa ahlakta. Dari Jabir bin Zaid bahwa Ibnu Umar menemuinya pada tawaf, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, wahai abahnya Sya'sa. Sya'sa ini perempuan yang rahau rambut. Engkau termasuk ahli fikih di Basrah, dan engkau berfatwa kecuali ada Quran, dalil Quran yang bertutur atau sunnah yang berlalu daripada Nabi. Jika engkau melakukan selain itu, engkau binasa dan membinasakan. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن زهير عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمن لسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله قد قدر من الأمر أن بلغنا ما ترانا فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله
فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي ما قضى به صالح ولا يقول إني أخاف وإني أرى فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah datang kepada kita suatu masa yang kepada kami suatu masa tidaklah kami memutuskan dan tiada kami di sana, dan Allah Ta'ala telah mentakdirkan dari perkara bahwa sampai kepada kami apa yang kalian lihat. Maka barang siapa menentang kepadanya suatu keputusan setelah hari ini, hendaklah ia memutuskan padanya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jikalau mendatang kepadanya sesuatu yang tiada dalam Al-Quran, maka hendaklah ia memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Jika mendatang kepadanya sesuatu yang tak ada dalam Quran maupun dalam Sunnah, hendaklah ia memutuskan dengan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang saleh dahulu. Dan jangan ia berkata, aku takut dan aku memandang. Aku takut kada memutuskan, aku memandang dengan keputusannya sendiri, dengan pendapatnya. Karena haram itu jelas, halal itu jelas. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara yang samar, maka tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Wa bihi qala akhbarana Abdullah ibn Muhammadin qala hadatsana ibnu Uyainah an Ubaidillah ibn Abi Yazid qala كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به وإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر فإن لم يكن قال فيه برأيه. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila ditanya tentang suatu perkara dan ada dalam Al-Quran, ia khabarkan dengannya. Dan apabila tiada dalam Al-Quran dan ada dari Rasulullah, ia khabarkan darinya. Apabila tiada juga, maka ada dari Abu Bakar dan Umar. Jika tiada juga dari Abu Bakar dan Umar, lalu ia berkata dengan pendapatnya. Wa bihi qala akhbarana Muhammad ibn Uyainah an Ali ibn Mushirin an Abi Ishaq an Asy-Sya'bi an Shuraih anna Umar ibn al-Khattab kataba ilaihi. Wa Umar bin Khattab menulis kepada Qadhi Shuraih, in ja'aka syai'un fi kitabillah faqdi bihi wa la talfitka anhu rijal fa in ja'aka ma laysa fi kitabillah fanzur sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqdi biha fa in ja'aka ma laysa fi kitabillah wa lam yakun fi sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanzur majtama'a alaihi an-nas faqud bihi fa in ja'aka ma laysa fi kitabillah wa lam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fi ahadin qablaka faqtar ayyal amrayn syi'ta in syi'ta an tajtahid ra'yaka thumma taqaddam wa taqaddam wa in syi'ta an tata'akhkhara fa ta'akhkhar wa la arat ta'akhkhura illa khairan laka. Lebih baik kada menjawab. Wa bihi qala hadatsana Yahya ibn Muhammad qala hadatsana Syu'bah an Muhammad ibn Ubaidillah as-Saqafi an Haris ibn Amr ibn Akhil Mughirah ibn Syu'bah an nas min al-Hims min ashabi Mu'adh an Mu'adh ibn معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال أرأيت إن أعرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آل. قال فضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وبه قال أخبرنا يحيى ابن حماد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن زهير قال أحسب أن عبد الله قال قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن هناك وإن الله قدر أن بلغت ما ترانا فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله فإن لم تجده في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجمع عليه المسلمون اجمع فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك ولا تقل إني أخاف وأخشى فإن الحلال بينا والحرام بينا وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبه قال أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه
وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير بن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن نحوه وبه قال حدثنا هارون ابن معاوية عن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال عبد الله أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم وإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. Wahai manusia, kalian akan memperbaharui dan diperbaharui bagi kalian. Jika kalian melihat sesuatu yang baru, maka lazimilah perkara pertama itu yang ada pada zaman Rasulullah. Qala Habsun kuntu usnidu an Habibin an Abi Abdurrahman summa dakhalani fi syaqqun. وبه قال أخبرنا محمد بن الصاتي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن محمد قال عمر لأبي مسعود ألم أنبت أنك تفتي ولست بأمير ولحارها من تولى قارها. باب أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. Serahkan panasnya kepada orang yang matawalla qorha mengurusi ketetapannya. Wallahu a'lam. Adalah pokok syair. Ya Nabi al-Hadil Adnani Ya Sirra Nuril Akwani Ya Nabi al-Hadil Adnani Ya Sirra Nuril Akwani أعطف علي وراني عطف علي وراني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا هادي Ya Nabina al-Hadil Adnani Ya Sirra Nuril Akwani Atif alayya Atif alayya بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء
أرجو أحظى منك بنظرة عسى أحظى بالبشرى عسى أحظى بالبشرى أنال منك الأمان يا نبينا هادي الناني يا سر نور الأكوان يا نبينا يا سر نور الأكوان عطف علي وراني بما أتى في القرآن ما لي سواك يرحم حالي ما لي سواك يرحم حالي يا منى روحي وأمالي يا منى روحي وأمالي وفقني وأصلح أحوالي وفقني وأصلح أحوالي أيا حبيب الرحمن يا نبينا عدناني يا نبينا هادي عدناني عطف علي وراني عليك يا خير الأنام عليك يا خير الأنام أزكى التحية والسلام أزكى التحية والسلام والآل والصحب الكرام والآل والصحب الكرام على مر الأزمان يا نبينا عدناني أكواني عطف علي وراني بما أتى قرآني
أترضى حبيبي أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب أترضى مع الجاه الوجيه ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب دعوت فلبيناك سمعا وطاعة وحاشاك أن ندعوك ثم نخيب إذا كنت قد أذنبت فالعذر واضح إذا كثر الإحسان ساء تأدب فيا رب بالخل الحبيب محمد رسولك وهو السيد المتواضع أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طال يا حبيبي صلني فالعهد طال الله ربي تعالى semangat ربي تعالى فالعهد طال يا حبيبي صلني
فالعهد طال. Malah kadang-kadang syairnya nih. Qulu jami'an Allahu Rabbi. Qulu jami'an Allahu Rabbi. Ya habibi silni fal'ahdu tala. Ya habibi silni fal'ahdu tala. Allahu Rabbi. فالعهد طال يا حبيبي صلني. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.